Salam kaun sapatan sid kinaringan tu kakal pemenahak behiza sidita ko sokoviay marajal di tiboros dau maza sid pelajaran da soklo sabat nakosubang tokono sid tudukan kohopodam todu tudukan dokovion sid kuratol diti idulung di pisingilan di toko Israel sid masil na amo po Columbus tit singilan toko biano bisa diti baro limot keruhangku tumabang dahon da patarang diti tudukan da soklo sabat da isa diti na keso banal gumazad da gereja Eldarobit nanuhabal Pangsapatan kabatawantang barakat kinaringan malubos. konsopatan sid kinaringan sumusuhut gumazad da gereja Eldarobot nanuhabal Konsapatan sid kinaringan habal tepantang. konsopatan manau di kinaringan sumusuhut gumazad da gereja da JB nanuhabal Avantang habal, kendasahan kumakin na ringan. konsopatan sumusuhut gumazad da gereja Elda Norsan nanuhabal Konsopatan Elda Oldiardi Kendasahan Sid Kinaringan. konsopatan sid kinaringan kovion no Elda Delfon nanuhabal Maigakat kesempatan sa kinaringan. konsopatan sid kinaringan tu no pugo koy biano city harap ko dot itiga madahay dot miu pakat anto ang patarang diti telukan diti dapat ito ko maharati na boros dot handamon dito ko boros da kitab kumeso dapatan to ko sinsaradam kinatimpunan hapat na podom turu boros kedua na podom turu ya diti boros dau yad na dino tinumatap no itongo ulun dot Israel sid pemogunan dogusin sid masil dinumundun yoti sampai ginumu muno irurungan dioti sorry naria dina boros dau kinamon toko ada narsa dat kumasad di toko sid sambayang nako timpunan Minta doa toko Tama Sid Saradam Kerajaan Sorga. Terima kasih di gazada nom tundanu kumatipat-ipat dahay. Hizaditi tumimpuno ko'y misisingido di boros no. Terima kasih ako'y gima isundo no dito susi. Mazo-mazo dahay sampai ohorotizan dahay nunuit para jalan dahay diti. Terima kasih tama sa ngaran ni Yesus pamasidahay minta doa okoy. Amin. amin konsepatan Elda Norsa sambayang na pineten sanan nakorikot to kono sid pengobian na tulukan sid sokla sabat da hogat diti na yung gubat bago inapot tulu daw inapot dulung dat singilan to ko sa diti nga Israel sid masil ay kinilan dito ko to nakogulu no Yusuf igama di kinaringan mga hatol di kaposisyon di bansa da napili daw sampai dati hisa diti alain banalot amno kopi mumuyo ti di modahing tungob pinadaw nelaan di Yakub dot Yusuf na pa nga kakalipempasi it ba nako tanak do kasyanan daw nanihabal na dito ngo anak daw dot Yusuf din na kakalipempasi andang ko pinosori Yakub sid pamagunan na masil din na sid interanon di Yusuf na tepat na bari ginawa di Yusuf dot amutan tu tisorid masil tu memang ko inat interan dati na pinanuhan po dahil di kenaringan sa di Abraham dat tanah dan janji ngai sadop din na kini pi atau nga ya kini pi Yakub tanda kinaringan no kiboro si kinaringan dat aku kadan kesori ay kadano kirosi
pamanaw no sid masil, iyo ko moza di ko, tundaon ti ko, jumadi ka da bansa dat agaso sinad masil ka. Dahil napakadi na minanumbasan ni Yakob, minabit na daw itong rurungan daw, pangasam daw. Sumarid, masil to na may umuwi na di Yusuf. Na Elder Abid, palambusan na kititukan no kumesa dat Yakob din na andang ko may umuwi na di Yusuf. Nati may nakapadombos. Ya, kung sapatan, Elder Ronald, silhogot dot pelajaran tokoh iti minamanaw Yakob mimumuy di Yusuf. Ang nilan tokoh iridot bahwa norongo po di Yakob bahwa tempasi po Yusuf sampai pinovitan nito ko Pinay daw. Dot ito ngo kaladay, ito ngo nukeri, ito ngo lupot di gunaon mga kutyo ti kumado masir aw nakasip no Yakob do pempasi po Yusuf. Ako ni ko pempasi topot isang ulundot ulion si bansa na masir tontok din memburdua do raja. Na gimana tuh yakin nang pihot na Yusuf ay Yakob. Nang pihot na Yosido topot amu po nakapanaw Yosido untuk isirin Berseba inagarasya do dupot disamba sa kinoringan sadop no diri domininta lang kinoringan si Dahu si Salom dot kinatimpunan o podom ay pat no podomonom si ayat dot kumuduho no koboros siti dot sodop po diri nemot no daw ikinoringan boros ti Tuhan si Dahu o Yakub ka o mongining oku kadit ambati Yakub. Asin ayat ko todo boros kadi kinoringan yo kuno diti o kinoringan ikinoringan di sinamba di tamanu kadang no korosi pamanaw no sidbasil pogozon ku irurungan no sorry. Jadi pepinay sa kopiay itino o ginama di Yakob dinumuat sin kinoringan o natahakan do kinoringan do boros panal ko atadahas yan ko igama di Abraham minongimuhun o minonuhu yan ko igama do kinoringan minonuhu di Abraham itakidao. Jadi si salom do kodim diti ikodim do kinaringan si di Abraham umi kodim di kinaringan kuma si di Yakob diti iso no inono kuma si iso tampat di ni suhudao na sid hogot diti ening kahodot i Yakob diti ngotopot no min penteron lain sid pemagunan no kanaan inakajanji do kinaringan kuma di Abraham topot amo to ko ing ralaman mong iti kopong dua to ko bot kopong dua to ko dot no kurumet itu no korikot na sigkanaan nga suon po kinaringan Yakob mamanaw si pemagunan masir nga asataya dinot sabab iti nang tingapalan do kinaringan supaya ibansa dinopili daw diti nukilo pitamangan daw sampai antad sinon bansa dino kadanday iretan dot gampamasi imamasi do pemagunan ino itu hanya Yesus sendiri. Nah emot ko sin salom dot pasal dot podo ay pat na podo monom sitiditi no koboros dot Yakob dino minamanaw no si pemagunan do masil minangimumuy di Yusuf. Mi kinapanahan dioti Sokoviay irurungan daw no kovo sa Sokoviay inono varo turuno pod Sokoviay. Jadi iti turuno pod iti yung topod no termasuk no itang anak daw do tondu
iti perlambangan do turuno po iti iso simbol dot ino po bansa dit ataupun irurungan di Yakub diti Novit Sokoviai Jadko igama do kinaringan mamalan di keselamatan do pemogunan okon ko baik ko name what iso bangsa kapot Sokoviai na faguno siti harati do kinapanahan ni Yakub kuma Sid Masil dot ngumui di Yusuf diti iso ot palan dot penelamatan do kinaringan kuma diri ni ba akon ko baik ko iban sa di Yusuf diri tapi som pemogunan kasitia sebab karena boros secara dom do kitab Rum pasal ko hopod ayat hopodom duvo sampai hopodom ton no boros dot asa na pibidaan dito ulun do Yahudi o itong ulun do Yunani sebab it kinoringan iso no kinoringan iti sanganu do som pemogunan jadi isaino po imongodim lingaran do kinoringan inon do salamaton na yadna diti ketujuan pelajaran diti nununo po ipenuhan do kinoringan diti papuhon dom do ino po kinoringan nga varo palan kemalalamat dari niba mazasid mongkupu di Yakub kemudian kusit Konsopatan Darobit tiga manarang tadi karahati Yakub bamiurungan daw nakarikat na sinad masih tiwo. Na sengira nakarikat ya tidino to pangtapot no iyat nakonsug banal antaw nga nako nakengkang sang dikosipan dia do Yakub sumerid masil inakajumpa ale kinaringan ni sedop dina. Andang kim Hyundai dia do. Na semuan ko dati sanat boros isat ayat bo setiad timpunan dapat na podomonom sid boros do kapat kadi kinaringan yoku o mozo diko sid masil ka rati iso jaminan mo iso jaminan di kinaringan kumadi Yakub dot kon kabay suon diti sumorin nga yoku o mozo diko ka bar pemetit imuhun di kinaringan bagoy viton ku bagu irurungan no muli sid pemugunan di tiga karate andang ko nelan dati dat kon ko sorot sumul sinayati andang ka di kinaringan arika ta tempo abitan ko bago muli ka na isa din ako rikat yati dina sinayad masil na inabit na madisuk di limit ang pinay daw na nemunan led dala dat nuno pa duatan dila raja Firaun ka na dumbatosan ni ko manamanal ka kan ko pinakabuyok-buyok kabaypi. Lumutasan ni ko banal ka. Na karikat piatin na dinuat na madat nano karanja diati. Ayati bagimete andang ko manaw dudupot. Na irin na ni boros diati manaw dudupot rinamikot city to gam aso na panginakanan na dupot diati sid kanaan. Na kapantang beti gama dia do raja menghoturan siti bangsa Israel itu kon ko baik koron top dot idiot tidak dupot to dan mantan sid kapakaran daw kan bahasa kokon idupot di kerajaan sina nga ipataw di kon ko baik kay na sina dirisan tantu dot iso tanah dot nang ni penteron sid gusin na kailan dito ko nakajanji kinaringan na todon ko kadiribo. Ako record sila nga panalma ko todon na kinaringan. Tamkon ko bay karantob din na tinamuguvang Yakub si di Firaun nga gam sampai Yakub minamarakat di Firaun kon diri. Nang imatan to ko iti ko dudot. Kon ko amo na may patut nga titinot palan de kinaringan dat pagumot awrat jan dito ko. Iyat Yakub mete ko rungkap sino. Ang matanto ko na raja po ko raja to gam ang sumut na din at usuran dia nga kanong karaja imam mad samba-sambaon dia ti pabuatan nya baya ko minamarakat na pineten sana nemot dito ko tidak nuni janji di kenaringan na mozo ko diko
taudon ti ko kadi kinaringan ihagot city nakajadi natulog ini boros ti kinaringan na elder robot nakemumuy po Yakub di Yusuf pamed kilan to ko to kaya nga anak Yusuf Tribo Yeah. na gawitan ba si Didat minamarakat Yakub di tanganak di Yusuf pa Yeah. nakakulang po sa itit tulukan si Tidit eh. Terima kasih Elder Ronald di kemasan kita ko dat ada di biano. Na yad kait na boros dit kemasan kita ko diri dat inapot tajuk do semusuhut dat sisinggalan to ko diti inano Yakub minamarakat dit anak ni Yusuf ataupun kani pamerasan nga it muaki daw. Oh ya, Ya, okay, muaki benar. daw. Na hiza dit lumohing na Yakub diti orogot niya sida sumakit. Narongaw po di Yusuf dot yadi no ikabuatan no di tama daw di no. Na iningutan na di Yusuf duha itanak daw inano i Manase i Ephraim dot kumakap di tama daw di no. Na sangira dot narongaw po di Yakub dot kumakap Yusuf itanak daw di no na minogom no i Yakub diti sit odopon daw dot onopon iriogi nakorikot payoti minangod at Yakub dat ina nakaitanak di ko dino ka nga ambato na po di Yusuf iti no itanak po dit no susid maksel ka na iriogi sinuhon na di Yakub Manase mi Ephraim diti dat rumikot si daw sinmingkotod no to barakatan daw na Manase it kanak likotoan di Usop diti rumikot no sinmingkotod sit punong kana di Yakub na Ephraim diti sinimong kotod sid punong gibang di Yakub So, kumulakan di ma. tu pamulakan na iriogi binarakatan na di Yakub dino nga ingin ako elder na mamasa dit sampayang di Yakub dito. Oh. Na emot to ko iti sid kitab do kinatimpunan sid pasal apat na podang valo tumimpuon sid ayat do kapodam 5 o kapodam 6. Oh. Dat yaditi igama di sambayang di Yakub iti ikinaringan isinamba di Ibrahim o Isaac o mamarakat dit ang anak diti ikinaringan di mga gazad dohon sampai biano o mamarakat dioti sid ayat no kapodam 6 malaikat pinalabos dohon antad sid so kovyay it kopunavatan o mamarakat dioti diti harapon ku dot ingaran ku ingaran di akiku Ibrahim ingaran dit Ishak o tolutuy gima iti itanganak diti harapon ku dot yoti dino o gumu o magkupu sitid putanaon kadit sampayang dit di Yakub dino na elder it hiza di Yakub minamarakat di Manase Ephraim Manase sid punong kana tu anak do kumula otoan Tuan. Ephraim diti sid punong gibang nga igama di Yakub menambayang diti ilongon delvanan pinip sa pilang daw igama daw dino ilongon delvanan daw sid ulo di Ephraim itlongon di gibang daw ni kama daw sid punong di Manase inanait anak do ketuaan nga kadi Yusuf ama kon kayadkin tu Manase diti anak do ketuaan ka nga ambato na po di Yakub ya diti edaan kuiben Manase dino nga kikuasai imog kupo daw dino nga juma di dumasa dato gumuka na ino na itambat di Yakub sidi usop dino na tapi na sa kopiay sid tudukan diti baro duot tudukan tanu to keso pinopemot ikinoringan di kesetiaan daw det ijanji daw dit sid tumimpuun ni sid Ibrahim at si Ishak dot yoti diti jumadi dot isa bangsa dot magkupo dot agumo na banal kung natulog di kinoringan ijanji daw dino o mosetia yosido sampai nakovozo imagkupo dino
si di Yakub om si di Yusuf. Kumaduho da tulukan toko dan toko diti. Walaupun yad gena igama di Yakub diti. Tu waraot karatan toko dik tu pina pesepilang daw dengan daw pasalahan daw. Nga ikinoringan diti kakal minamarakat jeti. Minamarakat si Sufang Ongkob ataupun si Rudungan diti sabab open ko baik ko ina igama di kinaringan nga ijanji daw dot tahudita daw om rumikot dot si masa depan dia tidak itina pemasa diti nga onuban dat isa mo kupulato tunggumo. Nah, banal ko setia kinaringan ina janji di nuketi janji daw om binarakatan ni imong kubriti. Elda ina na terukan dapat ko patarang. Terima kasih. Konsepatan ada robot. Kadung batas da kinaringan maya mo sumimban. Iya, benar. Nah, itu na kinaringan dat amil-amil nga agazo ko si pantako sino tu umuit gama di kinaringan patudok dat iya si dari na andang kinaringan data sumimban. Iya. Nunoy nakabatos daw mangina daw patudok. Tuluk na ako tapos. Nah, ele JB na barakatan na daradi dusupit area gitu ngo muaki daw guru. Nah, man nakapudlang busong na barakatan dito anak banal na daw dito. Ba mahapod ang duwa anak dia ada dari bo. Iya. Oh, Nah, timan nakapudlang bus dito tulukan sumusuot dito. okay. Konsepatan it tudukan sumsuhut si tadaw do Rabu si Tia. Minamarakat Yakub di tangan anak daw kondiri. Na ikinosurato di dot sorita di dot silot kinotimpunan pasal 40 sesam Oh. ayat kumiso sampai 28. Ana naruy nga ako basahon na to naruan na. Idot hisa di minamarakati Yakub di dot tanganak daw, tuy tanganak daw ri podom dugo. Kino dim daw mantad di Rubin po sampai Benjamin dorumikot minamarakat. Jadi minamoros si Yakub iboros daw dino kurani ko sungguh di tanganak daw sit tahu dita daw. Yan ko nubuatan kabong malazo. Melalui di ataupun turunan dia tino pinapahabal dot Mesias imananggung imon-imonon dia tinakahabal mentad di grupo kadandai mentad si turunan Yehuda. Sido ilot barakat yad ko barakat nga ilham no kinaringan purimanan kong yoko. Okay, hisadit Musa din ako boros sila kinatimpunan 40 sesam ayat keso. Isa di minamoros sa giyalo. Pinapelo no dot kofyan na pamagunan. Sid kofyan na pamagunan. Kajadi yadinam yadin. Ino tinimpunan na mamoros. Pinapentalang dot ipamagunan iti warot akhir daw, warot kofyan daw. Oh iya iya. Minamarakati Yakub okon ko fasal takdir di tanak daw na barakatan yati nga minozo dit ko fazaon dieti atawit nukere kabuatan no nedan Yakub isayim barakatan yadin yadino ka nga engin ako mumoros dilot atau mamasa dilo silod kinatimpunan fasal 40 sesam ayat kosizam pahupon. It fasal di Yehuda. Yehuda yad ko duvarung isinga dati beti. Mamatay si dodot imporizan daw mulio gisid luwang daw. Ikaw dino mumirod modopodop isoot ulun nga aso ko bulun mo gurad ikaw. Iri barakat di Yakubiti. Si Yehuda. Yehuda dinoot kumahvid di susukod do porinta. Bansa nga manahak dot itungkap si daw sampai sumingko daw si tinaguvangon daw do manal ko sumuhot. Na iri barakat si Yehuda mozodit naboros silod
pulasan di Ellen White seed book dot para bapa o minabi halaman 230 pada manom ida mondo ni boros silelo isinga mo Oh. nelan toko singa diti atau mondo duvarong kadi no raja dot gavuton Dupot. Raja Dupot. Silot gavuton, mintoran silot gavuton. Jadi ilambang dino kangam di lot bangsa Yehuda. Tu mantad sino iturunan di Daud, turunan di Mesias. Sino kinalan di Tuhan Yesus. Nakajadi na Mesias ti pamagunan. Jadi buli barusan dot ibarakat di Yakub kuma di tangan anak Daud dino iso buatan ginama dialdo ni dampu dialdo sebagai berkat mozo di kopozaon dia ibahasan dia ti koviai okon ko songko borosoy jadi itino temotku dot Quran di Yakub pinopo namarakat di tangan anak Daud sapatan Para po temot ko si Tidat memerintah sampai pendek ka LDJB. Isin ururungan di Yahuda dito. Pempovago sukud kumawid di sukud de perintah ka. Karate soko biaya dito nga mad petujuan sit gampang masih dito ko wo. Dito na konsepatan LDJB yad na diri gama di kendaringan mamarakat di tengah anak daw sampai natulu na banal dat antad si di Yahuda nakiti perurungan dit gampang masih dito ko na mana ka epic nung maharapon to ko si janji dat kendaringan diti dat sampai yad kenot gama di kendaringan monozupo monunda ti di bansa sinan na kalandasan dit harap-harapan dito ko na penembusan itu dukan dito. Konsepatan Elda, Shalom Sidiko Kabi, na sidpompod do kitab kinatimpunan mimpompod do ko na ba dito po? Pengovian dito. Pengovian no, baro tolo para karano nakajadi. Manahak dito ko do pangharapan. Keso yaditi. It bangsa Israel. Inokosorid masir, nokontoron sid masir. Yoti diti humarap. Banal no ko humarap dot koguli. Yoti bago. Sid tanadot ni janji nano kanaan. Walaupun si sirid masel yoti humarap yoti dot koguli bago sid kanaan. Na inopogi ang emot to ko sid kinatimpunan pasal ko apad no po don si Zam ayat ko tolo na po minang imuhon Yakob dot kadi Yakob ang orikot na itrontob do sukud ko mo kilabang okuditi kasid kanaan mimomoy bit Molohing Tangaki daw ang ba? aki daw Ibrahim, Isara, Ishak, Iribka, Omilia. Mimo mo isid gua Makpela. Siri. Nadi ini imuhon di Yakub. Nah, imuhon di Yakub ya dino tinuman tinungan di Yusuf pambitang anak daw na nakulobong nobo i Yakub sa Kanaan na sumusuhot nakasusut pet buntong di Yakub nakagulin no Yusuf pambitang pinay daw sid masil na tumimpon no yotility itong pinay di Yusuf rumosi na wag tu iti maritoy napatay no yapa dati monon suli dati Yusuf tuit nagama-gama dito ko diri ka sampay dot
gimatu humongko brumosi tinumaranang si di Yusuf sunuming pudaw mokyuripon di Yusuf gimana ako dah hambanu nadi timpa di Yusuf kuran ka di Yusuf kada ko nakorosi ka sabab yoku diti amo mising kabahay do mising kinoringan it upakat itaraat dinagama di ko disiliw di kinoringan dot tatang nah pengharapan to ko si Tia bada mudlong ko araat maikinoringan din no kadapat posiliw mangatag Nagkapantangan. sigkabantangan pengharapan do kumotolu minso somok podot makiri matay na Yusuf kakuma minong imuhon minong imuhon na yalo dot tuna kura tu minang imuhon yalo tu Yusuf diti nakatandon sin penghitungan daw kasip yosido dot ikinoringan tantu-tantu komagazad menunda di bansa dioti dino lumabus antad sid pemagunan domasil kumaa miguli kumasid pemagunan dini janji inono kanaan na ino pogi inong imuhon Yusuf kada Yusuf ong korikot neno hizadino kadot alaid pomeno ong korikot neno hizadino kalau lumabus gazalon ko di kinoringan lumabus antad sitin masil hondomo no di ko ovito ne tulang po mogilu antad sitin masil kan nah kinorangan gabi iti dito manahak bayangan kuma dito ko dot ipangharapan dito ko inono amu mido Yesus pamasi mongobit dito ko muli sid intoronon lini janji da ongmat ko yoti Yusuf Yakob miguli sid tanakanaan ini janji mo na ito ko nga no John Jizan to ko di kinoringan no muli sid intoronon di janji daw inuno kerajaan surga izonon dit asono kapatazan izonon dit asono kodungzan izonon dit asono mugihan asono koruadan sudah tantu ko nunu ini janji di kinoringan ko tung ko no boros tao ko tung ko nakabatos tao memang tumanan na pagulian ko bagus di kawal daw Pangsapatan udah narusa nabantang titulukan dat apasan toko bian itu parahati di toko dat barabadat ulian di toko ditetasan ako susan na el telepon ti may pangobian na ti may manimbagos ko politit tulukan bian iti makatimay no patarang no tulukan manal no antaw nga timbagos di tulukan toko niti napulong busan Kung sapatan Elda. Mga kinorangan sa pabesa mo ko na po. Baradat surat di Ellen G. White note. Manal ko abantangan ko dat pelang kumadi ko. Emot dito ko diti city book dot tongo ulun dot lumohing banal tongo nabi. Nalad duvo natus tolu no podom si Zam sampai duvo natus apat no pod. Kanangon ko Yusuf omit tongo pinay ko say daw kayad kitit surat dapat ko parahati sid boros dito ko ka it ko position di Yusuf diri popemot it ko position di Kristus di Yesus it mongi vogu diri kasabab tongo opinay Yusuf ko juval daw jumadi dot it uripon kasaramaanong dapat yoti manangkis di Yusuf cuma di agazok mantan ko yoti novit poit ob pinay yoti sid masir
Mongindazo na yoti daw sendiri tu asuno mangasaw tu tinipi. Pumaso na dot kalu-aluong otopot tinipi. Oh. Nga amumay. Itralan yoti sendiri amu pinasomozo di kinoringan sid monulukit timan yoti manghalang kajadi. Yad kerino itongo imam tongo lumohing dot Yahudi. Ka. Mongi vogu kuma di Kristus. Mumosiong asadadan yoti dot gama monguntupat tongolun. Yoti ina minamatay daw. Tuit gama manghalang daw jumadit dot raja. Manunun nopo kah? It no kutuluk diri. It hal ino itiman darat yoti menghalang gam ko no kutuluk. I Yusuf no kotim nakajari dot it uripon sid Masir. Jumadi dit ulun dot manapul di bangsa daw nga ino amu minongurang it kedaan do varo salda itongo opinay ko sa daw. Yad kerino it kinasangkapan ni Kristus. Itongo sangod daw pajadi yosido it minananggung dot riniba. It manapul it bansa dot naratu. Pemerintah ensanan ditit pemogunan. Nga it kabanaran dot kitab kadit boros dilan jeweti minongohugus it rasa bersalah it nikari ya Nagisala. it minamatay daw ko pabanal it karatan din mad ko it Yusuf ni juval tongo opinay daw kondiri sit ulun kapil yad kerino it Jesus ni juval di iso antad kinauruhangan daw edan nito ko sid tongo sangod daw it banal ko sumana Yusuf ni salda sampai no kojihil tu it kavantang kuatan daw yad kena ogi it Jesus nongim buhadan amu tinorima tu it vaza ko posizan daw it abanar insan ko aso salda no hukum yosido tu amu otopot boros tongo sumaksi it gama sumabar lumamay di Yusuf mulong ko hiza asok keadilan hiza ongo odo hoturan penindasan kamo it watan daw mengampun dot salda gama amo dot ginavo ibanal ko otopot kuma tongo opinay daw pengbidak-bidak dot gama iri popimot sid itoko it atatap ot ginavo di kinoringan it amu mongohomu tu it kenginan dot araat pasadan daw sakali it pengampunan daw dino okon ko baik ko kuma it minamatay daw nga kumaa songkovyay it rumikot sid daw it mangakun dot dosa daw mikindamo dot pengampunan yat kinano it surat di Ellen G. White itu panal ko awantang nga poros de pangavian antad doho ingin ako pasampay dit buhun di Ellen G. White it no ko surat sid buuk The Ministry of Healing aydan ko poros sid nadad dat apatnatus turu nopodom sisam kait aratizanku siti omboko it kinoringan posuhut it palan daw sid salum komposisyon dito ko mad ko it opodok potana pangasip no sid pimpinan daw it mongolingkub it tongo laang it ulun it asamon sid daw jadi yad kena dapat ku poromot terima kasih bagus ngip magasan Sapatan del telepon avantay gama del patarang dit surat di Ellen G. White pinatin sanan tunukan dot nanu dito ko sa dalam dot singidan boros dot kinaringan kisa diti ang otopot no bana-bana ko isuot panduan dito ko antaw nga pamuandaman dito ko keso kinaringan na sumimbang
Yeah. Duni nakabatos daw, ilan nakajadi. Duni numuras di kendaringan na sid hisa durmikot iti, ya dito akan jadi ka, karena iman ay data akan jadi. Mesti ka jadi. Tuh, nah itu nih tito gumot. Tulukan sid kitab diti dat andang nendanan dito ko, kami bilang ako tulok. Yeah. Kavagu emot ito ko si Salom dat tulukan diti nabasan dit itong keluarga di aku Yusuf tong pinay daw kan maka ngapantang kumanal lihat diti nga gam sampai ya ti kandira mo madrasi dit karate di nagama diti da simbal diti si di Yusuf nga elder beta sa magama di Yusuf dat manansuliay mo Yeah. inay nga iri ko pasihan. So ko biya diti mot ito ko potulu ko kitab maza sidang umat daw ya diti na igama di kinaringan. So kura karat dito ko ama mo nang sudi ang kinaringan lipik ama nang sudi kinaringan. Isa ko'y kabantangan dot Surut daw. isurut daw ikongkod na banal siti mengingut ti kinaringan mulisid isa nun dat asan ako susahan sin saruga Yeah. masa si di Tuhan Yesus yan ke itong ulun Israel di tapat natu sontol na ponton si masil kadung mari kati janji dat polion bukan di kinaringan polion di kinaringan nah saya naruh dat podam tulu sabat si quarter liti nabi dap tulukan da sin sabat termikot tanid dat tulukan diti mo Yeah. tanid no buk dat ko dan ko diti Yeah. nga tapi natin sanan kapi jumpa ko bago diti iyo koy dati ti sin salon dat boros daw magun o patilambos diti tulukan dito ko na kung sapatan si Diado Elda Delpon Dapiana si Elda Narsa Elda Debbie Elda Robot Ibazon to ko Elda Robit to nakadapat patarang pagdambos diti boros na kinaringan na pangabian no kinaman to ko Elda JB dat magasad to ko minta dua Wah, tumugot ako sa tadwa ko. Tamadahay si surga, agaso po na rin makasidahay sa baplit. Nakabaradyalo ko ay dit Borosno o City School Sabat. Tari makasituhan to emot dahay samod no di banal ko asot kompuson mulong pun unguratit na ugama di tumatumat no nga kakalya samod ko. Melalui di pelajaran di Yakub may tanganak daw terutama na Yusuf pinapilo dahay dot o perlu koy dot jumadi dot umatmu dot manabanal ko tumafid sidikaw supaya dot ulong po nagungwit tagufangan dahay tong masaala siri po makaluarga kondiri nga kadapat ako yung kakatbago mi isa bago sabab di o mozo koy dinunuit no borosno sila kitab tulong ayo koy na Tuhan sabab iyo koy tibana ko olema tulong ayo koy no supaya kadapat ako yung bulay sinsaralom di kalimahan dahay sabab ikaw no it manahak do kansangan terima kasih Tuhan marakat ko sananit o mongining o minangimot itsiaran diti manahak pa di kesehatan o mitiman itagu kumatiso tiso diti terima kasih mo sa puso ko mangampun ko yung sananit kesalahan dahay idosa dahay so itinodo dahay domon dahay sinagbangon no melalui di ngaran Yesus Kristus nakajadi juru selamat dahay amin amen